XFM Express Balita. Express Balita. Balitang Sports. Balita sa sports. Porsigido karon ang San Antonio Spurs nga makabot ang kampeonato. Human mailog ang kadaugan sa Game 3 batok sa New York Knicks nga gipaygayon sa Madison Square Garden Hunyo 9 oras sa Pilipinas. Gipanguluhan ni Victor Wembanyama ang kadaugan sa Spurs pinagi sayang 32 puntos, 8 ka rebounds, 6 ka assist ug 2 ka steals. Gipalig-on pa ni Stephen Castle. Ang scoring sa team pinagi sayang napasulod nga 23 puntos, 5 ka rebounds, 5 ka assist ug 1 ka steal. Hisayran nga wala ni Sibo ang 28 puntos ni OG Anunoby o 32 puntos ni Jalen Brunson aron dadon ang ilang team sa 3-0 lead. Natapos ang dula sa final score nga 115-111 pabor sa Spurs. Ang sunod nga matchup ipaygayon gihapon sa Baluarte sa Knicks karong Hunyo 11. Mga katropa, para sa lean and fit nga panglawas ug aktibo sa sports, tumar permi sa pinakakusog nga food supplement nga gigama sa Yes to Health Incorporated, ang Premium D3 Subgel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad diri sa XFM Bukidnon, kini inyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News. XFM Report. Balita sa sports. Ang NBA updates idalit kaninyo sa Windsor. Kuhaan na ang imong libreng bets sa windsor.ph.